Og mao ni among napalit sa gipadala ni ma'am, sa gi-share ni ma'am nga blessing, mao ni ang among napalit, nag-grocery mi. Tapos ang karang wala pa dani ang karang nakaabot na traffic guro to ang karang. Wala pa nahatod ang karang dani, ako pag ipaabot ang karang. Og salamat kay sa imong gi-share nga blessing ma'am. Dako nagaligtabang sa amo. Og sa tanan-tanan nga nag-share og blessing sa amo, daghan kaayong salamat sa inyo tanan guys. Og ang Ginoo namo balo sa inyohang kamaayo. Og subli-sublion pa na sa Ginoo ang inyong gi-share sa amo. Mas daghan pang blessing nga moabot sa inyo hapon. Daghan kaayong salamat. La 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 dance pata pata agoy pata pata aha aha pata pata aha aha la 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 agay bukat din agay agoy agoy ala 1 one night la 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 agoy la 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 agay 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 ala ala ayong lukso la la agoy agoy ala ala sige lukso ala 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 1 agay 1 one night agoy la 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 agay agay pata pata aha aha pata agay ay pata pata aha aha gusto rabi kay gi ko anak ko be sakit akong tukunan be. Sila. Kay nakadawat man ko sa blessing, ako po nang gisharean sila ni Lola, ako silang gipadadaan aning kamay kape, adto na lang naa sila magamit dito sabon ug unsa pa na di akong gipadala no. Og daghan kay salamat sa nag-share og blessing, kani pud ako po nang gipadala dito kang tatay para naa sila masud-an ikapaniudto nila. Sa mga nag-share og blessing, daghan gyud kayong salamat sa inyong tanan, sa mga walay puas nga suporta sa among pag-vlog, daghan kayong salamat. Og dana ra ko taman salamat sa pagtan-aw ug unta i-share ni ninyo nga video ug makita ni ninyo. Kay dako na jud kay nagtabang sa amo, bisan pag like, follow og share, daghan kayong salamat.